Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan sumber segala berkat. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Hakim-Hakim 20. Ajarilah kami mengerti firman-Mu ya Bapa, dan tuntunlah kami hidup agar hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Israel bersikap berperang. Kerina bangsa Israel mulai ibas daerah dan i utara nari seh ku Berseba i selatan. Bagepe i Gilead nari arah barat. Erjabab pendilo Ersada ia kerina ngadap Tuhan i Mispa. Kerina pemimpin suku Israel reh ku perpulungan bangsa di bata enda janah tentera si erdalan nahe lit 400.000 kalak teremna. Paksa enggo ibagi kalak Benyamin, maka kerina bangsa Israel si debanna enggo pulung i Mispa. Nina bangsa Israel nungkun. Turikan uga kejahatan jadi. Maka ngerana kalak Lewi sindeharana enggo mate ibunuh dai nina. Deharangku ras aku erdalanku Gibea erberngi ibas suku Benyamin Dilaki-dilaki i kota Gibea rah ngelawan aku. Ikepungna rumah berngi-berngi. Ibunuhna Atena aku. Tapi iperkosanan deharangku maka mate ia. Kubuat deharangku ku keret-keret maka kubrekan sada engkeret mantiap suku Israel si 10 kalak Benyamin enggo erbahan si jahat ras jurukan manbanta Krina. Krina kita bangsa Israel si pulung ijenda. Kai arus si bahan karena si Krina bangsa tedis ras-ras makanina. Sada pe kita ula mulih kukutana. Subuk siringan ikemah entah rumah. Bagendalah si bahan. Si bahan tikam tanduk milih piga kalak nerang Gibea. 1/10 ibas bangsa Israel nikapkan pangan mantan terae. Janah si debanna lawas ngukum Gibea karena perbahanana si jahat si enggo ilakokan na i Israel. Bagema krina dilaki-dilaki i Israel ersada guna sada tujun. Nerang kuta Isuruh suku-suku bangsa Israel persuruhan ku krina daerah suku Benyamin ngatakenca. Kejahatan kai si enggo ibahandu genduari endeskenlah kalak jahat Gibeandai. Gelah ibunuh kami maka masap si jahat ibas Israel nari. Tapi lah dia suku Benyamin suku-suku Israel si deban. Maka ibas kota-kota suku Benyamin si deban nari rehen krina ku Gibea ngelawan suku-suku Israel si deban. Ibas wari ipopulungna ibas kota-kota suku Benyamin si deban nari lit buena 26.000 tentera. Tambah si ipopulung kalak Gibea tentera pilihan 700 kalak jaluk. Tiap kalak ngasuk engkali bawangi selambar bu alu batu. Janahlah enggola kena. Suku Israel si deban ipopulung lit buena 400.000 tentera. Perang ngelawan suku Benyamin. Bangsa Israel laus kuingan ersembah i Betel. Janah izah isungkunna di bata nina. Suku si apai lebe ngelawan suku Benyamin. Nina Tuhan erjabab suku Juda. Maka lampas pagi-pagi mulai erdalan bangsa Israel kenca bage ibahanna perkemahan i deher kota Gibea. I perangna tentera suku Benyamin. Iaturna tenterana erbaris petala-tala ras Gibea. Darat tentera Benyamin ibas kota enari. Janah ope denga benwari. Nggo ibunuhna 22.000 tentera Israel. Maka laos bangsa Israel kuingan ersembah. Kenca bage ngandung ia adep-adepen Tuhan seben. Nina nungkun. Tuhan, harus dengakin kami laos ku peperangan ngelawan senina kami suku Benyamin. Nina Tuhan erjabab. Laoslah. Maka enggo gedang ate tentera Israel. Kenca bage ia turna barisan tenterana ibas ingan sinderbihka. Tentera Israel maju ka pedua kalikan ngelawan suku Benyamin. Maka pedua kalikan suku Benyamin darat di Gibea nari. Janah ibas paksa si ibunuhna 10.000 tentera Israel si terpilih. Jenari krina bangsa Israel laus ngandung ku Betel. Kundul ia adep-adepan Tuhan. Janah laman seben. I persembahkena persembahan persadan ras persembahan tutungan i adep-adepan Tuhan. Peti perpadanan di bata lit i Betel ibas paksa si Janah Pinehas anak Eliasar kempu Harun si ertugas jadi imam. Bangsa nungkun mantuhan nina. Harus dengakin kami laos ngelawan senina kami suku Benyamin entah lang. Nina Tuhan jawab sa. Lawan pagi kubrekan kemenangan man bandu. Maka itama bangsa Israel tenterana cebunis kelewat Gibea. Kenca bage petelu kalikan bangsa Israel maju ngelawan tentera suku Benyamin. Ia turkena tenterana petala-tala ras Gibea bagi si bahanna opesi Darat suku Benyamin janah la ia rapna nggondauh ia sirang ras kota Bagi si enggona mulai ibunuhna piga-piga kala Israel i daerah si salang arah dalan ku Betel ras Gibea. Ibunuhna kira-kira 30 kala Israel. Nina suku Benyamin.
enggo talu si bahan ia bagi si enggona. Tapi irencanakan kala Israel mundur. Gelah mabai kala Benyamin reh ku dalan-dalan dengan dauh sirang ras kota Asum bagin tentara Israel mundur, janah ipupulungna bana mulihi iba al tamar. Kala Israel si iseklewet Gibea rempet darat ibas ingana cebuni i daerah si erbatu-batu iklewet kota pertempuran Kala ndai pilihan ibas belang-belang Israel. Teram nalit 10.000 kala maka asum si 10.000 kala nerang Gibea jadi me pertempuran si mesangat. Sitik pela isangka kala Benyamin maka kentisi nari talu me ia. Iberikan Tuhan kemenangan man Israel ngelawan tentera Benyamin. Ibunuh Israel 25.100 kala tentera suku Benyamin ibaswari Dalanna maka kala Israel menang. Maka ietas suku Benyamin iang gotalu sada bagin tentera Israel mundur suku Benyamin nari. Arkiteken te ia man tentera si cebuni isklewet Gibea. Tentera si cebuni pedas-pedas kiam ku Gibea. Merap ia ku kota maka ibunuhina krina silit ije. Tentera Israel raskala si cebunin dai nggolit arihna erbahan tanda. Kenca idahna asap erdipul kudas ibas kota nari. Kala Israel si erperang idarat erkusur mulihkan. Tupung si suku Benyamin nggo munuh 30 kala Israel. Nina ibas ukurna enggo talu kala si bahan bagi si enggona. Kenca bage tridah metandandai. Gebu api mulai nangki ibas kota nari. Suku Benyamin nulih kupudi janah sengget ngidah kota enggo keri ipan api. Kenca bage bangsa Israel mulihkan ngelawan. Maka enggo gugup suku Benyamin. Sabab ia tehna maka nandangi kernep me ia. Mundur ia ibas kala Israel nari. Kiam ku ingan si salang. Tapi lanai banci pulah. Enggo terkepung ia kelang-kelang tentera Israel raskala sindarat ibas kota nari. Kenca bage ikernepkan ia. Enggo isi dingi Israel musuhna maka ia yakina musuh seh i timur Gibea. Ibunuhina gedang-gedang dalan. Lit 10.000 kala tentera suku Benyamin simbisana mate. Si debanna mulihkan janah kiam ku daerah si salang. Ku deleng batu i Rimon. Lit 5.000 kala ibunuh ibas dalan Si lebihna iayak tentera Israel terus ku Gidom. Ibunuhna 2.000 kala. Kerina lit 25.000 suku Benyamin ibunuh ibaswari Janah kerina si mate tentera simbisa. Tapi lit 600 kala si pulah ku daerah si mesawang ku deleng batu i Rimon. Maka ijah ia tading 4 bulan dekahna. Tapi Israel mulihkan ngelawan janah munuhi suku Benyamin. Dilaki ras diberu anak-anak ras asu-asuhan. Icilukna tiap kota ibas daerah Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.